सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जो अदाद हैं वो 51 हैं, 51 अदद है, जिसका अदद अल हादी इसम बनेगा। आपने 51 मरतबा अल हादियों का वजीफ़ा ज़रूर करना है। आज कर लें, कल कर लें, और अल्लाह पाक को सरकार अबू तालिब का वास्ता देकर रिज़्क़ मांगें, दुश्मनों से हिफाजत मांगें। ये बहुत बड़ी वो ज़ात है जो दुश्मनों की हिफाजत के लिए सरकार अबू तालिब का इसम ही काफ़ी है, और रिज़्क़ में बरकत के लिए मौला का इसम ही काफ़ी है, जो रिसालत और इमामत को दुश्मनों के शर से बचाए, जो रिसालत और इमामत को अपने दस्तरखान पर खाना खिलाए, वो यही पाक ज़ात है। और इसकी इस सिफ़त को, इस पाक ज़ात की इस सिफ़त को अल्लाह ने सूरह वद्दुहा में भी बयान फरमाया सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। तो हम क्यों गाफिल हैं, हम क्यों लापरवाह और गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं? हम क्यों नहीं रिज़्क़, दुश्मनों से हिफाजत इस मौला का वसीला बना के अल्लाह से तलब करते कि अल्लाह पाक को अपने महबूब की हिफाजत के लिए जिस हस्ती को चुना वो अबू तालिब ही तो है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को दुश्मनों के शर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया वो अबू तालिब ही तो है। तो हमें जब खौफ दुश्मन होता है तो हम सरकार अबू तालिब को क्यों नहीं पुकारते, अल्लाह पाक को इस पाक ज़ात का वास्ता क्यों नहीं देते? जब हमें रिज़्क़ की तंगदस्ती होती है, जिसके दस्तरखान पे सरदार अंबिया पले और 17 साल खाना खाए, जो आलमीन को तकसीम करने वाला है, जिसकी जूती आलमीन को रिज़्क़ तकसीम करती है, जिसकी नलाने पाक से ज़मीन पे सब्ज़ा उगता है, ये अजनास उगती हैं, वो जिसके दस्तरखान पर पले, जिसके दस्तरखान से खाए, उसे अबू तालिब ही अलैहिस्सलाम तो कहते हैं। तो हम क्यों गाफिल हैं? हमें अल हादियो आज पढ़ना है 51 मरतबा, और पढ़ के आपने दुआ करनी है। पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। पूरा साल दुश्मनों की मुखालफत से आप बचे रहेंगे, आपके दुश्मन मकहूर मजबूर हो जाएंगे। हाँ, और इस पाक मौला का इसम, ये शेर खुदा के बाबा हैं। किस तरह अली की इन्होंने परवरिश की है? ऐसे परवरिश की है कि जिस मैदान में भी गए हैं उस मैदान में फतह हुई है। ये तरबियत है अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कि अली तो कुजा, अली तो कुजा, अली के मानने वालों में भी बुज़दली नहीं होती। आप अपने बच्चों को ज़िक्र अबू तालिब क्यों नहीं सुनाते? अपने बच्चों को, जो बच्चे बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, आप उनके सामने ये इस इसम को क्यों वजीफ़ा नहीं करते? अगर अबू तालिब का इसम आप नहीं ले सकते, वक्त नहीं सही, तो आप उसे इल्मुल अदाद की रोशनी में अल हादी क्यों नहीं बना लेते? आप उसे अल हादियो क्यों नहीं बच्चे पे पढ़ते? और उलमाए हरूफ ने, आरफीन ने बहुत पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, आपके बच्चों की बेहतरीन तालीम व तरबियत, उनकी तालीम, उनकी सेहत के लिए उन्होंने अल हादियों की तरफ इशारा किया। तो जब मैंने इसे 15-20 साल पहले अल हादियों को देखा कि ये उलमाए कराम, ये आरफीन अल हादियों को क्यों ये इशारा कर रहे हैं अल हादियों की तरफ, तो मुझे ये राज खुला कि अल हादी इसम है सरकार अबू तालिब का, हम वज़न अदद है। तो इसलिए वो आरफीन इस इसम की तालीम करते थे कि अपने बच्चों को इसका नक्श बना कर दो, इसका वजीफ़ा किया करो। तो हमें फ़ी ज़माना खौफ दुश्मन भी है, रिज़्क़ की तंगी भी है, हर
آئے دن بیجا ڈر خوف رہتا ہے، تو ہم اس میں ابو طالب کو اپنا وسیلہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اور اللہ پاک کے اس اسم کا جلوہ بھی ہے، کیونکہ سب سے بڑا ہادی اللہ پاک ہے، پھر ہادی محمد رسول اللہ ہے، پھر ہادی علی و مرتضیٰ ہے، پھر علی کے 11 بیٹے ہادی ہیں۔ اور ہادی تو اس طرح سرکار ابو طالب نے اپنے نام کے ساتھ ہبہ کر لیا ہے کہ جب آپ سرکار کے عدد نکالتے ہیں، جو ابھی شاہ مردان نے کہا تھا نصرت نبوت، جب آپ نصرت نبوت کے اعداد ظاہری قمری اعداد لیں گے تو 1198 ہیں، 1198 آپ انہیں جمع کریں گے تو نصرت دین کا جو عدد مفرد ہے وہ 20 ہی تو ہے۔ یہ 20 عدد ہادی کا عدد ہے، یہ 20 عدد ہادی کا عدد ہوتا ہے۔ تو پتہ چل گیا نا، ہادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد 92 ہے۔ جب اسے آپ مفرد بنائیں گے، میم کے 4 ہے کے 8 میم کے 4 دال کے 4 تو 20 ہی تو بنے گا۔ میرا نبی کا اسم محمد ہادی ہے۔ جب آپ علی کو لیں گے عین کے ساتھ، لام کے 3 10 اور چھوٹی یہ کے 10 اور 10 20، وہ علی ہی تو ہے ہادی، یہی تو ہے نصرت نبوت، یہی تو ہے نصرت نبوت۔ اب ان کے بیٹے ہیں نصرت نبوت، جس کا نام ہی ہے مہدی الہادی علیہ السلام۔ وہ پردہ غیبت میں ہے، پردہ غیبت میں ہوتے ہوئے ہدایت کر رہا ہے، وہ نصرت نبوت ہے۔ تو ہمیں الہادیوں کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اور اب مجھے یاد آ رہا ہے قبلہ علامہ غضنفر عباس تونسوی ہاشمی صاحب، مولا ان کے درجات بلند ہیں، مزید درجات بلند فرمائے، ان کا ایک عمل تھا، وہ فرماتے ہوتے تھے کہ اپنے گریبان کے بٹن کھول لیں اور آپ نے 20 مرتبہ الہادیو پڑھنا ہے۔ تو آپ کے سامنے رات کو خواب میں ظاہر بظاہر کچھ ایسے معاملات ہوں گے، کچھ ایسی مخلوق نظر آئے گی، یا آپ کا فہم و ادراک کھلے گا، کشف ہوگا، نورانی مخلوق سے، ملکوتی مخلوق سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کے سینے کے جو بھی راز ہیں وہ سامنے آئیں گے، سینہ کشادہ ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ یہ اس میں الہادی کے اور کیا ہم فضائل پڑھیں، آج کے دن ہمیں الہادی پڑھنا چاہیے، کیونکہ عمل وہی ہوتا ہے جو معرفت کے ساتھ کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہے سرکار ابو طالب کے نام کی عدد 51 ہے، جو عدد الہادی کا ہے۔ آپ نے ان ہادیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تصور میں رکھتے ہوئے، سرکار ابو طالب کو تصور میں رکھتے ہوئے، اللہ سب سے بڑا ہادی ہے، اس کی بارگاہ میں ان مقدس ذوات کا واسطہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رزق بھی وسیع ہوگا اور دشمنوں کا خوف بھی جاتا رہے گا۔ تو اس طرح